السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بريو مع الأستاذة راوي مريم مع نموذج أول لفرض رقم 1، واليوم مع تلاميذ سنة الأولى إعدادي première AC BIOF. Donc première AC BIOF, contrôle numéro 1, modèle numéro 1. Exercice 1. Calculer les expressions suivantes en détaillant les calculs. Exercice 2. Sachant que A égale à 2 et B égale à 10, on va calculer les expressions suivantes. Exercice 3. Comparer les fractions suivantes. Et exercice 4. Calculer et simplifier les expressions suivantes. Exercice 1. On calcule les expressions suivantes en détaillant les calculs. On a A égale 6 fois, parenthèse 11 moins 2, plus 8 fois 2, 9 moins 2. On a des parenthèses, donc on effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses. Donc 6 fois 11 moins 2 égale à 9. Plus 8 fois 9 moins 2 égale à 7. On a la multiplication, l'addition. Donc, on commence par la multiplication. 6 fois 9 égale 54. Et 8 fois 7 égale 56. 54 plus 56 égale 110. B égale 4 divisé par 2 plus 3 fois, parenthèse 6 moins 4. On a la division, l'addition et la multiplication et les parenthèses. Donc, on effectue les calculs à l'intérieur des parenthèses. 4 divisé par 2 plus 3, 6 moins 4 égale à 2, fois 2. On a la division, la multiplication. On effectue la division et la multiplication avant l'addition et la soustraction. Donc, 4 divisé par 2 égale à 2. 3 fois 2 égale à 6. Donc, 2 plus 6 égale 8. 14 moins 8 divisé par 2 plus 6 plus crochet 5 fois, parenthèse 2 plus 1 plus 7 fois 6. On effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses. Donc 14 moins 8 divisé par 2 plus 6 plus. On remplace les crochets par parenthèse et on effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses. 5 fois 3 plus 7 fois 6 égale 14 moins 8 divisé par 2 plus 6 plus. On a à l'intérieur des parenthèses, on a la multiplication, l'addition et la multiplication. On effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses. On effectue la multiplication avant l'addition. Donc 15 plus 42. On a 14 moins 8 divisé par 2 plus 6 plus 15 plus 42 égale 57. On a la soustraction, la division, l'addition. Donc, on effectue la division avant l'addition et la soustraction. 14 moins 4 plus 6 plus 57. On a la soustraction, l'addition. Donc, on commence, ou bien on effectue le calcul de gauche à droite. 14 moins 4 égale à 10. 10 plus 6 plus 57 égale à 16 plus 57 égale 73. بالنسبة للعبارة أ 6 في بين قوسين 11 ناقص 2 زائد 8 في 9 ناقص 2. كنخدموا أولا الأسبقية لما بداخل الأقواس. 11 ناقص 2 هي 9 و9 ناقص 2 هي 7. إذا 6 في 9 زائد 8 في 7. من بعد عندي ضرب جمع ضرب الأسبقية للضرب. 6 في 9 54. 8 في 7 56. 54 زائد 56 هي 110. ب تساوي 4 قسمة 2 زائد 3 في قوسين 6 ناقص 4. ننجز العمليات، ننجز ما بداخل الأقواس. إذا 6 ناقص 4 هي 2. 4 قسمة 2 زائد 3 في 2.
عندي قسمة، عندي جمع، عندي ضرب. إذا الأسبقية للجمع للضرب والقسمة عفوا. 2 4 قسمة 2 هي 2 زائد 3 في 2 هي 6. 2 زائد 6 اللي هي 8. سي 14 ناقص 8 مقسومة على 2 زائد 6 زائد 5 في بين قوسين 2 زائد 1 زائد 7 في 6. إذا الأسبقية لما بداخل الأقواس. 14 ناقص 8 قسمة 2 زائد 6 معقوفات تبدل بقوس بعد إزالة الأقواس الداخلية، لأن 2 زائد 1 هي 3. قوس 5 في 3 زائد 7 في 6. عندنا الضرب داخل الأقواس، إذا عندنا الضرب والجمع داخل الأقواس، إذا ننجز الضرب قبل الجمع. 14 ناقص 8 قسمة 2 زائد 6 زائد بين قوسين 15 زائد 42. 5 في 3 هي 15، 7 في 6 هي 42. هي 14 ناقص 8 قسمة 2 زائد 6 زائد 15 زائد 42 هي 57. 14 ناقص 8 قسمة، عندنا قسمة هي الأولى. 14 ناقص 4 زائد 6 زائد 57 اللي هي 10. بقات لينا الطرح والجمع، إذا ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 14 ناقص 4 هي 10. 10 زائد 6 زائد 57 هي 16 زائد 57 هي 73. D égale 5,1 plus 8,1 plus 4,6 plus 4,9 moins 5,9. On a l'addition et la soustraction, donc on effectue le calcul de gauche à droite. 5,1 plus 8,1 égale à 13,2 plus 4,6 plus 4,9 moins 5,9. 13,2 plus 4,6 égale 17,8 plus 4,9 moins 5,9. 17,8 plus 4,9 égale 22,7 moins 5,9 égale 16,8. E égale 8 plus 1,7 fois 8,2 moins 8,4 plus 4,6. On a l'addition, la multiplication, la soustraction et l'addition. Donc, on effectue la multiplication avant l'addition et la soustraction. Donc, 8 plus 1,7 fois 8,2 égale 13,94 moins 8,4 plus 4,6. On a l'addition, la soustraction, l'addition, on commence ou bien on effectue le calcul de gauche à droite. 8 plus 13,40 plus 94 pardon égale 21,94 moins 8,4 plus 4,6. 21,94 moins 8,4 égale 13,54 plus 4,6. 13,54 plus 4,6 égale 18,14. Exercice 2, on calcule les expressions suivantes. بالنسبة للعبارات دي عندي جمع طرح. إذا ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. أشنو كنعنيو من اليسار إلى اليمين؟ يعني هاد العمليات بجوج نحسبوهم ونحطوهم في هاد السطر، نكتبو كلشي بحال داكشي اللي عندنا اللي بقى لينا كنكتبو كما هو. عاود هاد العمليات بجوج نحسبوهم ونحطوهم هنا، اللي بقى لينا كنكتبو كما هو، وعاود هاد العمليات نحسبوهم واللي بقى لنا نخليه. 5.2 زائد 8.1 هي 13.2 زائد 4.6 زائد 4.9 زائد ناقص 5.9. 13.2 زائد 4.6 هي 17.8 زائد 4.9 ناقص 5.9. 17.8 زائد 4.9 هي 22.7 ناقص 5.9 اللي هي 16.8. تساوي 8 زائد 1.7 في 8.2 ناقص 8.4 زائد 4.6. عندي جمع ضرب طرح جمع. إذا ننجز الضرب قبل الجمع والطرح. 8 زائد 1.7 في 8.2 هي 13.94 ناقص 8.4 زائد 4.6. إذا 8 عندي الجمع طرح جمع، ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 8 زائد 13.94 هي 21.94 ناقص 8.4 زائد 4.6.
21.94 ناقص 8.4 هي 13.54 زائد 4.6 اللي هي 18.14. التمرين الثاني لنحسب العبارات التالية. A égale A plus B fois 2 facteur de P moins A. On remplace A par 2 et P par 10. Donc égale 2 plus 10 fois 2 facteur de 10 moins 2. On calcule les parenthèses les plus internes. Donc on calcule les expressions à l'intérieur des parenthèses. 2 plus 10 égale à 12. Pardon. Fois 2, 10 moins 2 égale 8, fois 8. On a la multiplication, on effectue le calcul de gauche à droite. 12 fois 2 égale à 24 fois 8, égale à 192. P égale 2A plus 6 moins P. On remplace A par 2 et P par 10. 2 fois 2 plus 6 moins 10. On a la multiplication, l'addition, la soustraction, donc on effectue la multiplication avant l'addition et la soustraction. 4 plus 6 moins 10. On a l'addition et la soustraction, on effectue le calcul de gauche à droite. 4 plus 6 égale à 10. 10 moins 10 égale à 0. عندي A تساوي طلبوا منا باش نجزو العمليات A و B ولكن مع أن A تساوي 2 و B تساوي 10. غنعوض A ب2 ونعوض B ب10. A زائد B بين قوسين هي 2 زائد 10 بين قوسين في 2 عامل 10 ناقص 2 يعني بين قوسين. إذا القاعدة كتقول لنا خصنا نجزو العمليات ما بداخل الأقواس. إذا 2 زائد 10 هي 12 في 2 10 ناقص 2 هي 8. عندي الضغط إذا العمليات خصني نبدا من اليسار ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 12 في 2 هي 24 في 8 هي 192. B تساوي 2A زائد 6 ناقص B. نعوضو A ب2 ونعوضو B ب10. 2 في 2 زائد 6 ناقص 10 اللي هي 4 زائد 6 ناقص 10 اللي هي 10 ناقص 10 اللي هي 0. C égale parenthèse B moins A fois A plus B moins 2 fois A fois B. On remplace B par 10 et A par 2. 10 moins 2 fois parenthèse 2 plus 10 moins 2 fois 2 fois 10. On calcule les parenthèses les plus internes. Donc 10 moins 2 égale à 8. 2 plus 10 égale à 12. 8 fois 12 moins 2 fois 2 fois 10. On a la multiplication, la soustraction. Donc, ici, on commence par la multiplication. 8 fois 12 égale à 96. Moins, on a 2 fois 2 fois 10. Donc, on commence de gauche à droite. 4 fois 10, 96 moins 40 égale 56. Exercice 3. On compare les fractions suivantes. On a 1 sur 7 et 3 sur 7. On remarque qu'on a même dénominateur. Donc, on compare les numérateurs. Puisqu'on a 1 inférieur à 3, alors 1 sur 7 est inférieur à 3 sur 7. 8 sur 11 et 8 sur 9. On a même numérateur. On compare les dénominateurs. 11 est plus grand que 9, alors 8 sur 11 est plus petit que 8 sur 9. On compare 11 sur 8 et 7 sur 9. On a des dénominateurs différents. Donc, on réduit au même dénominateur. 9 fois 8 égale à 72. 72, 72. 9 fois 11, on écrit ici. Et 8 fois 7, et on écrit ici. On a même dénominateur. On compare les numérateurs. 99 est plus grand que 56. Alors, 99 sur 72 est plus grand que 56 sur 72. Alors, 11 sur 8 est plus grand que 7 sur 9. C تساوي B ناقص A بين قوسين في
بين قوسين A زائد B ناقص 2 في A في B. غنعوضو B ب10 و A ب2. إذا تساوي 10 ناقص 2 في 2 زائد 10 ناقص 2 في 2 في 10 اللي هي 8 في 12 في ناقص 2 في 2 في 10 اللي هي 96 ناقص 4 في 10 اللي هي 96 ناقص 40 هي 56. بالنسبة للتمرين رقم 3 لنقارن الأعداد الكسرية. عندي 1 على 7 و3 على 7. كنلاحظ أن عندهم نفس المقام، إذا غنقارنوا البسط. عندي 1 أصغر من 3، إذا 1 على 7 أصغر من 3 على 7. بالنسبة للمقارنة الثانية 8 على 11 و8 على 9. عندي نفس البسط، كنقارنوا المقام. بما أن 11 أكبر من 9 فإن 8 على 11 أصغر من 8 على 9. المقارنة الثالثة عندي مقامات مختلفة، غنوحدوا المقامات باستعمال حرف لا. 9 في 8 72 9 في 11 نكتبوها هنا 99. 8 في 7 56. عندي نفس المقام، إذا كنقارن البسط. بما أن 99 أكبر من 56 فإن 99 على 72 أكبر من 56 على 72، ومنه 11 على 8 أكبر من 7 على 9. On compare 1 sur 2 et 4 sur 8. On doit réduire au même. On a deux façons pour comparer ces deux fractions. Soit on réduit au même dénominateur. On a le dénominateur commun, c'est 8, car 8 est multiple de 2. Donc 8, 8. 4 ne change pas, car 8 ne change pas. 2 doit multiplier par 4. Donc 1 fois 4 égale à 4. Donc puisque 4 sur 8 égale 4 sur 8, donc 1 sur 2 égale 4 sur 8. Ou bien on simplifie 4 sur 8. 4 égale 4 fois 1 et 4 fois 2 égale 1 sur 2. Donc 1 sur 2 égale 4 sur 8. Exercice 4. Calculez et simplifiez les expressions suivantes. A égale, parenthèse, 5 sur 10 plus 6 sur 10 plus 2. On calcule à l'intérieur des parenthèses. On a même dénominateur. Donc, on calcule 5 plus 6. 5 plus 6 égale à 11. Donc, 11 sur 10 plus 2. 2 égale 2 sur 1. On a des dénominateurs différents, donc on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 10. On écrit 10, 10. 10 ne change pas, alors 11 ne change pas. 1 fois 10 égale à 10, donc 2 fois 10 égale à 20. On a même dénominateur, donc 11 plus 20 sur 10 égale 31 sur 10. لنقارن 1 على 2 و4 على 8. يا إما غنديرو طريقة ديال توحيد المقامات. مقام واحد هو 8 8. 4 2 في 4 8. 1 في 4 4. إذا 4 على 8 تساوي 4 على 8، ومنه 1 على 2 يساوي 4 على 8. أولا نختزلو ب4. 4 في 1 على 4 في 2 غنختزلو غتبقى لنا 1 على 2. إذا 1 على 2 يساوي 4 على 8. بالنسبة للتمرين رقم 4 احسب وبسط العبارات التالية. A تساوي 5 على 10 زائد 6 على 10 بين قوسين زائد 2. إذا غنحسبو ما بداخل الأقواس. كنلاحظوا أن المقامات عندنا نفس المقامات، إذا غنجمعوا البسط. 6 زائد 5 هي 11. 11 على 10 زائد 2. 2 غنرجعوا على شكل عدد كسري، هي 2 على 1. كنلاحظوا أن المقامات مختلفة، إذا غنوحدوا المقامات. مقام واحد هو 10. 10 بقات كما هي، 11 غتبقى كما هي. كان عندي 1 ورجع 10، فاش ضربته في 10 إذا 2 في 10. 11 زائد 20 على 10 اللي هي 31 على 10. P égale 14 sur 5 moins 2 sur 5 plus 8 sur 9. On a la soustraction, l'addition. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. On a même dénominateur. Donc, 14, on garde le dénominateur, 5. 14 moins 2 sur 5 plus 8 sur 9 égale 12
sur 5 plus 8 sur 9. Pour calculer ces deux fractions, on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 45. 9 fois 5 égale 45. 9 fois 12 égale 108. 5 fois 8 égale 40. Donc, 108 plus 40 sur 45 égale 148 sur 45. C'est égal 5 sur 3 fois 1 sur 2 plus 7 sur 12. On a la multiplication et l'addition. Donc, on commence par la multiplication. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 5 fois 1 sur 3 fois 2 plus 7 sur 12 égale 5 sur 6 plus 7 sur 12. On a des dénominateurs différents, on réduit au même dénominateur. 12 est multiple de 6. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. 12, 12. 7 ne change pas. 6 fois 2 égale à 12, alors 5 fois 2 égale à 10. 10 plus 7 sur 12 égale à 17 sur 12. P تساوي 14 على 5 ناقص 2 على 5 زائد 8 على 9. عندنا طرح جمع. دونك ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. عندي نفس المقام، إذا غنطرح البسط. 14 ناقص 2 على 5 زائد 8 على 9 هي 12 على 5 زائد 8 على 9. كنلاحظوا أن المقامات مختلفة، إذا غنوحد المقامات. 9 في 5 هي 45، 5 ب 40. 9 في 12 هي 108 زائد 40، 8 في 5. غنجمعوا، عندنا نفس المقام، إذا نجمعوا 108 زائد 40 على 45 اللي هي 148 على 45. سي تساوي 5 على 3 في 1 على 2 زائد 7 على 12. عندي ضرب جمع، إذا الأسبقية للضرب. الضرب بسط في البسط والمقام في المقام. 5 في 1 هي 5، 3 في 2 هي 6، إذا 5 على 6 زائد 7 على 12. خصنا نديرو الجمع. 12 و6 مقامات مختلفة، إذا غنوحدو المقامات. كنلاحظوا أن 12 من مضاعفات 6، إذا المقام واحد هو 12. 12 ما غتغيرش حيت ديجا كاينة، ف7 ما غتغيرش. عندي 6 رجعت 12 ضربتها في جوج، فالبسط كنضربو في جوج. 5 في 2 هي 10. إذا عندي نفس المقام، نجمعو البسط. 10 زائد 7 على 12 اللي هي 17 على 12. D égale, parenthèse, 13 sur 10 moins 2 sur 5 fois 9 sur 3 moins 5 sur 6. Donc, on calcule les parenthèses les plus internes. On a 10, 5. On réduit au même dénominateur. 10 est multiple de 5. Donc, le dénominateur commun, c'est 10, 10. On a 10, alors 13 ne change pas. 5 fois 2 égale à 10, donc 2 fois 2 égale à 4. Et on a ici 3, 6. On réduit au même dénominateur. 6 est multiple de 3. Alors, le dénominateur commun, c'est 6, 6. 6 ne change pas, alors 5 ne change pas. 3 fois 2 égale à 6, donc 9 fois 2 égale à 18. 13 moins 4 sur 10 fois 18 moins 5 sur 6. Donc, 13 moins 4 égale à 9 sur 10 fois 13 sur 6. On simplifie par 3. 9 égale à 3 fois 3. Et 6 égale à 3 fois 2. Puisqu'on a la multiplication. Donc, 3 fois 13 sur 10 fois 2 égale 39 sur 20. E égale 1 moins 1 sur 3 fois 3 sur 7 plus 8 sur 21. Donc, on a parenthèse, on a multiplication, on a l'addition. Donc, on effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses. On a 1 moins 1 sur 3. On réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 3. Donc, 3, 3. 3 ne change pas, donc 1 ne change pas. Et on a 1, c'est 1 sur 1. 3, 1 fois 3 égale à 3. Et 1 fois 3 égale à 3. Ou bien, on dit, puisque le dénominateur est 3, si on a 1 égale 3 sur 3. Fois 3 sur 7 plus 8 sur 21. 3 moins 1 sur 3 égale à 2 sur 3 fois 3 sur 7 plus 8 sur 21. On a multiplication, donc addition. Donc, on effectue la multiplication avant l'addition. 2 sur 3 fois 3 sur 7. On simplifie par 3 égale à 2 sur 7 plus 8 sur 21.
On a des dénominateurs différents. Donc, on réduit au même dénominateur. Puisque 21 est multiple de 7, alors le dénominateur commun, c'est 21. 21 ne change pas, alors 8 ne change pas. 7 fois 3 égale à 21, donc 2 fois 3 égale à 6. On a même dénominateur, donc 6 plus 8 sur 21 égale 14 sur 21. 14 égale 7 fois 2 sur 7 fois 3. On simplifie par 7 égale 2 sur 3. دي تساوي 13 على 10 ناقص 2 على 5 بين قوسين في بين قوسين 9 على 3 ناقص 5 على 6. نحسبوا ما بداخل الأقواس. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا أن المقام غير موحد وعندنا 10 من مضاعفات 5. إذا المقام موحد هو 10 10. 13 ما غتغيرش. 5 في 2 هي 10 دونك 2 في 2 هي 4. هنا عندي 6 من مضاعفات 3 إذا المقام موحد هو 6. 5 ما غتغيرش لأن المقام هو 6. 3 في 2 6. 9 في 2 18. مادام عندهم نفس المقام غنحسبوا هذا القوس ما بداخل هذا القوس ونحسبوا ما بداخل هذا القوس. 13 ناقص 4 على 10 في 18 ناقص 5 على 6 اللي هي 9 على 10 في 13 على 6. كنختزلوا بثلاثة لأن التسعة هي 3 في 3 و6 هي 3 في 2 وعندي ضرب إذا نقدر نختزل. اش غتبقى لي 3 على 10 في 13 على 2 البسط في البسط والمقام في المقام. 3 في 13 على 10 في 2 اللي هي 39 على 20. تساوي 1 ناقص 1 على 3 بين قوسين في 3 على 7 زائد 8 على 21. إذا نخدموا ما بداخل الأقواس. 1 ناقص 1 على 3 المقام هو 3 وعندي 1. إذا نقدر نكتب الواحد 3 على 3 ناقص 1 على 3 اللي هي 2 على 3 في 3 على 7 زائد 8 على 21. عندي ضرب وعندي جمع الأسبقية للضرب. 2 على 3 في 3 على 7 كنختزل 3 غتبقى لي 2 على 7 زائد 8 على 21. غنوحدوا المقامات. 21 من مضاعفات 7 إذا المقام موحد هو 21. 8 ما غتغيرش هنا ضربناه في 3 إذا الفوق غنضربوه في 3. 6 على 21 زائد 8 على 7 إذا عندي نفس المقام غنجمعوا البسط. 6 زائد 8 على 21 هي 14 على 21. 14 هي 7 في 2 على 7 في 3 غنختزل ب7 غتبقى 2 على 3. كنت سعيدة جدا بلقائكم. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع تصحيح سلسلة أو درس.